अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास है 7th की और सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। लेसन नंबर 6 है फैचिंग द डॉक्टर, जो हम पढ़ रही थी। कल भी हमने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा है, जिसमें हैमलिन गार्लैंड अपनी स्टोरी हमें बताता है। ये उसी के बारे में है। वो खुद ये स्टोरी अपने बारे में कहता है कि एक दिन उसका बाप बीमार पड़ जाता है, तो वो अपनी माँ के बारे में कहता है कि वो बहुत ही परेशान होती है। उसको देख के वो चिल्लाती है, मुझे रात के 1 बजे मुझे वो जगाती है, डॉक्टर के पास जाने को बोलती है। वो ये उसी के बारे में स्टोरी है, हैमलिन के बारे में। कुछ हिस्सा हमने कल इसका पढ़ा है, तो उसके आगे जो पैरा हम पढ़ेंगे वो यहाँ से है। Kit and I flew off with a rush that scattered mud throughout the yard. किट, उसने अपनी घोड़ी का नाम रखा था केटी, उसी को बोलता है ये किट एंड आई फ्लू ऑफ विद अ रश दैट स्कैटर्ड मड थ्रूआउट द यार्ड। ये हमने कल इस लेसन में पढ़ा कि जो ये किटी है उसकी घोड़ी हैमलिन की, ये और हैमलिन जब वहाँ अपने तबेले से निकलते हैं, उस घोड़े के तबेले से इसको निकालता है, तो उस टाइम बारिश हुई होती है। वहाँ नीचे कीचड़ था, तो उसकी वजह से वहाँ यार्ड में, सहन में बहुत ही कीचड़ फैल गया इनके पैरों से। It was very dark, but I trusted the sharp sense of the horse to find the road. इस टाइम बहुत ही अंधेरा था, रात के 1 बजे बहुत ही अंधेरा था। तो हैमलिन कहता है कि लेकिन मुझे अपनी किटी पे बहुत भरोसा था, उसके शार्प सेंसेस पे, उसके होश व हवास पे मुझे पूरा भरोसा था कि ये मुझे ठीक रास्ते से ले जाएगी। My heart rose, I was a soldier riding through the night to save a city, a messenger on whose courage thousands of lives depended. ये कहता है हैमलिन कि मेरे दिल में ये जोश सा भर गया था। मुझे लगता था कि मैं एक सिपाही का बेटा हूँ। आई वॉज ए सोल्जर, मैं एक सिपाही हूँ और एक घोड़े पे चढ़ा हूँ, एक घोड़सवार बन के मैं किसी शहर को बचाने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें हज़ारों की ज़िंदगियाँ मेरे ऊपर डिपेंड हैं। मैं उनको बचाने के लिए जा रहा हूँ। गेट आउट ऑफ दिस, आई क्राइड टू किट। मैंने अपनी इस घोड़ी से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, हमें किसी को बचाना है। आई क्राइड टू किट, मैंने उसको ज़ोर से बोला, चिल्ला के बोला कि अब यहाँ से निकल जाओ, हमें कहीं जाना है। एंड शी जंप्ड अवे लाइक ए वुल्फ। वो उठी एक भेड़िए की तरह, उसने जंप लगाया या उसने दौड़ लगाई एक भेड़िए की तरह। वो बहुत तेज़ी से निकली। शी न्यू हर राइडर, फॉर टुगेदर वी हैड फॉलोड द कैटल मैनी डेज ऑन द प्रेयरी एंड इन रेसेस विद वाइल्ड हॉर्सेस आई हैड टेस्टेड हर स्पीड। वो अपने घुड़सवार को जानती थी, वो हैमलिन को जानती थी कि मेरे ऊपर कौन ये घुड़सवार है, इसलिए वो निकली वहाँ से। हमने इकट्ठे, इससे पहले भी हमने इकट्ठे जाके बहुत से मवेशियों को उस एरिया में भगाया था अपने आगे। उनके पीछे हम गए थे, जो बहुत ही बड़ा एरिया था जिसमें कोई दरख्त नहीं थे। एंड इन रेसेस विद वाइल्ड हॉर्सेस आई हैड टेस्टेड हर स्पीड। और जंगली घोड़ों के पीछे भी मैंने उसको दौड़ाया था, जहाँ मैंने उसकी स्पीड, उसकी इस दौड़ को मेजर किया था, टेस्ट किया था कि ये कितनी तेज़ भागती है। Breathing loudly in her strength, she seemed to say, "My heart is brave, my legs are strong, call on me." उसने मुझे कहा ये कि हाँ, मेरी टांगें जो है बहुत ही ताकतवर है। माई हार्ट इज़ ब्रेव, मेरा दिल भी बहुत बहादुर है, मेरी टांगें बहुत मज़बूत हैं, मैं जा सकती हूँ वहाँ मैं बहुत ही तेज़ अपना काम कर सकती हूँ।
Out of the darkness, John Martin's dog Carlo barked half a mile. اس اندھیرے میں جو ہم وہاں سے نکلے تھے ایک جگہ جان مارٹن کا کتا ہمارے پیچھے لگ گیا. وہ ہم پہ بھونکنے لگا. ہاف اے مائل لگ بھگ آدھے کلومیٹر تک. اولڈ مارشاز ڈاگ گریٹڈ اس. اس کے بعد دوسرا ایک کتا ہمارے پیچھے لگا. اولڈ مارٹنز ڈاگ تھا. وہ لگ بھگ 2 مائلز تک. آؤٹ آن دا پریری دا گراؤنڈ واز فرمر. اس کے بعد جو یہ ایریا تھا اس میں کوئی درخت نہیں ہے. اس کے بعد گراؤنڈ تو بنجر جیسا تھا. بٹ دیر ور گریٹ پولز آف واٹر. لیکن وہاں بڑے بڑے تالاب تھے, پانی کے تالاب تھے. ون سکٹ فیل ٹو ہر نیز بٹ آئی شاؤٹڈ گو آن کیٹ اینڈ آن شی وینٹ. ایک جگہ جو ایک کیٹی ہے وہ گر گئی تھی, اپنی گھٹنوں کے بل وہ گر گئی تھی. لیکن میں نے اس پہ چلایا کہ اٹھو, ہمیں کہیں جانا ہے تو آپ کو چلنا ہوگا. اینڈ آن شی وینٹ. اور وہ اٹھ کے پھر سے چلنے لگی. The fourth mile was mud. But the fifth brought us to the firm village road. فورتھ مائل جو تھا وہ جو یہ چوتھا مائل تھا وہ وہاں بھی مڈ تھا, کیچڑ تھا. بٹ دا ففتھ براٹ اس ٹو فرم ولیج روڈ. لیکن ففتھ جو تھا وہ ہمیں گاؤں کے راستے پہ لے گیا. گاؤں میں جو راستہ جاتا تھا وہ ہمیں ففتھ مائل جو تھا وہ اس روڈ پہ ہمیں لے گیا. اینڈ دا میئر واز گلیڈ ایز آئی. اور یہ جو میئر تھی, یہ گھوڑی تھی, یہ کیٹی جو تھی, ہیملن کہتا ہے کہ یہ بھی اتنی ہی خوش تھی جتنا کہ میں تھا. ہر بریتھ واز کمنگ پینفلی ناؤ. اس کی سانس جو تھی وہ اب بہت ہی مشکل سے چل رہی تھی, بہت ہی تکلیف دہ سانس وہ اب لے رہی تھی. بٹ دا میموری آف مائی مدرس وریڈ فیس اینڈ the sound of father's cry hardened my heart. یہ کہتا ہے کہ یہ جو گھوڑی تھی اس کی اب سانس بہت ہی مشکل سے چل رہی تھی, یہ بھی بہت تھکی ہوئی تھی. لیکن مجھے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آتا تھا, وہ غمزدہ چہرہ یاد آتا تھا, اور اپنے فادر کی وہ چلانا, اس کا وہ رونا, وہ مجھے یاد آتا تھا. اس لیے میرا جو دل تھا وہ بہت ہی سخت ہوا تھا اس ٹائم. میں نے کٹی کو رکنے نہیں دیا. اینڈ آئی یوزڈ دا وپ ٹو کیپ ہر ٹو ہر ہائیسٹ اسپیڈ. اور میں نے اپنا چابک استعمال کیا, بار بار اس پہ مارا اور اس کو بہت ہی تیز دوڑنے کے لیے کہا. ایٹ لاسٹ a beam of light the village. Soon I was at the doctor's door pulling sharply on the doctor's bell. اور آخر پر مجھے ایک بیم آف لائٹ, ایک روشنی کہیں پہ دکھی, روشنی جب مجھے کہیں پہ دکھی. سون آئی واز دا ڈاکٹرس ڈور. اور جب میں چلا وہاں تک گیا تو یہ اس ڈاکٹر کا مکان تھا, اس کے دروازے پر ہم پہنچ گئے. پولنگ شارپلی آن دا ڈاکٹرس بیل. اور ہم نے ڈاکٹر کے اس مکان کی اس کے ڈور کی بیل دبائی.